पीडब्ल्यूडीचे नियोजन शून्यतायेची आनीक एक देख मेळ्ळ्या। शिवोली मतदारसंघातल्या आसगावा पावसा आदी पूर्ण करपाचे काम तशेच सोडला। अंडरग्राउंड केबलिंग आणि उदका पाइपलाइनिंग लागून रस्ते जे खणून सोडलेत ते पावसात लोकांक पिडपाक लागल्यात। कोणाच्यो म्हशी कोण काडटा उटा बशी असले जाला। पळयात नितीक्षा गावकाराचो रिपोर्ट। आसगाव वाठारात अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर तशेंच उदकाच्या पाइपलाइनी खातीर हांगासरले रस्ते जे आसा खणून दवरिल्ले आसा। आयज आमी पळयशात जाल्यार हांगासरले रस्ते जे आसा बरेच पिड्ड्यार जाल्लेले आसा। आता पावसूय पडपाक लागला आनी पुराय रस्त्याचेर आमकां चिखल पळोवपाक मेळटा। तशेंच हे जे रस्ते आसा हे अशीर आशिल्ल्या कारणान हांगा चडशे ट्रॅफिक कंजेशन जाता। खंय तरी हे अंडरग्राउंड तशेंच उदकाच्या पाइपलाइनीचें जे काम आशिल्लें हे खंय तरी गिमान पुराय जावपाक जाय आशिल्लें, पूण आतां पावस पडिल्ल्यान हांगा खुबशे त्रास थळाव्यांक सोंसचे पडटा। खंय तरी ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तेंच्यांनी खंय तरी आयज हेजेर नदर दवरपाची गरज आसा। तशेंच हांगा ट्रॅफिक कंजेशन जाता। सगळो जो चिखल आसा हो लोकांच्या घरांनी वचपाक लागला। तशेंच खुबशे त्रास हांगा थळाव्यांक सोंसचे पडटा। आतां भुरग्यांची स्कुलाय स्टार्ट जाल्ली आसा, भुरग्यांक सकाळची स्कुलाक वचपाक जाय। तशेंच हांगासरल्यान येरादारी करप्यांक खूबच त्रास सोंसचे पडटा। खंय तरी ऑथॉरिटीज आयज हेजेर नदर दवरपाची गरज आसा। खंय तरी आसगांवकारांक हे पावस असोच काडचो पडटलो काय, अशेच त्रास तांकां पुराय पावसान सोंसचे पडटले काय, हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा। काय कामां तिश्तत दवरपा फाटल्यान कंत्राटदाराचे आणि संबंधित यंत्रणाचे हित आसा काय कितें कळना, पूण जे लोकांक कळटा ते कथित तज्ञ इंजिनियराक वा कंत्राटदाराक कळना। गोंयांत पावस केन्ना पडटा तेवूय कंत्राटदाराक आणि संबंधित खात्याक खबर आसना अशेंच दिसून येता। रस्तो न्हू आसगांव बाद्या सामको हे जालो। एक्चुअली मे म्हयन्यात काम सुरू केल्लें, पावस गिमात येता ते गोंयांत सगळ्यांक खबर आसा। हेच जर काम ऑक्टोबर नोव्हेंबराक स्टार्ट केल्लें आनी मागीर जर हे केल्यार लोकांक बरें पडटलें आसलें। नो डावट प्रोग्रेस जाला, रस्ते डेव्हलपमेंट जायत, पूण हांव आतां जे लोकांचे हाल पळोवन न्हू वायट दिसता। हेजी सरकारान किंवा आमच्या स्थानीय एमएलए सुद्दां ते तितले बेगीन दखल घेवची। एमएलए बरें काम करता आनी वायट म्हणत ना, पूण कितें आहा हे रस्त्याचे लोकांचे नुस्तें टू व्हिलर घेवन मिसळोन पडटा न्हू वायट दिसता। कित्याक लोकांक कंपल्सरी वचचेच पडटा आनी कितलेशेच आमी वाटेर पळयता न्हू बायलां भुरगे दादले मिसळोन पडटा, हात पांय मोडले उपरांत सामके कितें जावं शकता आनी मागीर आतां सारकें जायना म्हणून जाता। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू।